En esta mañana quiero llevarlo a la palabra del Señor, And this morning, I want to take you to the Word of God que viene en la carta de primera de Juan, from 1 John, capítulo 2, del 1 al 6. chapter 2, verses 1 through 6. Y quiero que usted abra su Biblia ahí en donde usted So está, if you can open your Bible Okay. where you're at, para que pueda seguir conmigo la lectura de la and palabra. follow along the scripture reading. De otra manera, va a estar solamente viendo la pantalla y Otherwise, you're going to be looking at the se screen, le va a olvidar or que, you might forget. que ahí tiene su Biblia If you have y que your puede Bible at leerla hand, then junto use it. conmigo. Read it along my side. Dice así la palabra del The Word Señor: of God says, Hijitos míos, "My dear children, estas cosas os escribo I write this to you para que no pequéis. so that you will not sin. Si alguno hubiere pecado, But if anybody does sin, abogado tenemos para con el Padre, we have one who speaks to the Father a in our Jesucristo el defense, justo. Jesus Christ, the righteous one. Y él es la propiciación por nuestros pecados, He is the atoning sacrifice for our sins. y no solamente por los de nosotros, And not only for ours, sino también por los de todo el mundo. but also for the sins of the whole world. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, We know that we have come to know him si guardamos sus if mandamientos. we obey his commands. El que dice yo le conozco The man who says, I know him, y no guarda sus but mandamientos, does not do what the commands says, el tal es mentiroso is a liar, y la verdad no está en él. and the truth is not in him. Pero el que guarda su palabra, But if anyone obeys his word, en verdaderamente el amor de Dios God's love se ha perfeccionado. is truly made complete in him. Por esto sabemos que estamos en él. This is how we know we are in him. El que dice que permanece en él Whoever claims to live in him debe andar como él must anduvo. walk as Jesus did. Ore conmigo, Pray with me ahí en su misma casa, at home where you cierre are. sus ojos, If you busca want to al close your Señor. eyes and seek the Lord. Padre, es que la palabra que tienes para nosotros esta Father, may the mañana word that you have for us this morning realmente transforme nuestro truly corazón. transform our Que hearts. tu Espíritu Santo May your Holy no Spirit deje de hablarnos will not cease speaking to hasta us que hayamos sido transformados until por we ti. have been transformed by you. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Quiero llevarle esta parte de la escritura de primera de Juan. And so when I bring you to this part of the scripture, 1 John, Justo fue escrita precisamente por el apóstol Juan, it was precisely written by the Apostle John, casi a finales del primer siglo. almost at the end part of the first century. Algunos dicen que fue entre el año 90 y el año Some people 95 think it was between the year 90 and 95 después de Cristo. after Christ. Y cuando uno va a ese dato, hermanos And when you go y to hermanas, that information, brothers and sisters, nos da justo el escenario donde las cosas están sucediendo it paints the scenery of what things are going y lo que happening. Juan mismo está pasando. And even what John himself is going through. Y esto es lo que sucedía en esos años. And this is what was going on during those years. Para el año 65, On the year 65, Nerón había empezado la primera persecución Nero had started first persecution. y se calmó por unos años. And he calmed down for a couple of years. Miles murieron Thousands cristianos, died. miles de Thousands cristianos. of Christians Y luego died. empezó la segunda And persecución then the second persecution en came el to año be más o menos 81 in the year of 81 por el emperador Dominiano, by Emperor Domitian. Domiciano. Domitian. or Así something. que acaba de pasar la segunda temporada de persecución. So this is after the second persecution Y time. entonces Juan toma un tiempo, porque ya para entonces él también había sido objeto de persecución And, muchas and veces. so he takes this time because he had suffered persecution many times himself. Algunos escritores bíblicos dicen que fue justamente este emperador Domiciano Some of scripture writers say that this emperor Domitian que exilió a Juan a la isla de Patmos. was the one that exiled John to the island of Patmos. Algunos dicen que
antes de enviarlo, And some people said before they sent him, como para castigarlo porque as era a matter cristiano, of punishment because he was a lo Christian, habían metido en una olla para hervirlo vivo. they had put him in a cauldron and tried to boil him alive. Y recuerden, para entonces ya Juan está alrededor de los 80 y And tantos, by 90 años de then, edad. just remember, John is between his 80s and 90s. Entonces viene Primera de Juan So First John comes to life. y le habla a esa iglesia que está alrededor de él And en medio de speaking la persecución. To the people around him in the midst of persecution. Y les habla de una manera que realmente hace eco a la situación que están viviendo. And this makes echo into the situation they're experiencing. Un joven erudito de aquellos años, You know, a very well-versed person during those years. llamado Plinio, His name was Linneo. escribió una carta al emperador Domiciano, o más bien al emperador Trajano, porque fueron años después. He wrote a letter to Emperor Trajano because it was years Unos años after después. Domitian. Pero cuando leí los escritos de este joven, And when I read the writings of Que- this young man, por lo que leo no es cristiano, from what I read, I don't think he's a Christian or a believer. pero la carta revela la condición de la iglesia en esos días. But that letter reveals the condition of the church during that age. Y dice, emperador, veo que los cristianos no han roto las leyes romanas And he says, Emperor, I see Christians have not broken any of the Roman laws. y de todas maneras los condenan. And you're still condemning them. Solo por reunirse determinado día antes del amanecer Just because they gather together a certain day before the daybreak y repetir juntos una oración compuesta and repeat a prayer that has que been honra a Cristo como su Dios that honors Christ as their Lord, y que God. juntos hacen un compromiso and that together are making a covenant de no robar, of not stealing, de no adulterar, of not committing de adultery, no falsear su propia palabra, of not faking their own words, a no or defraudar a lying, nadie. and not to defail anybody else. Hacen ese pacto And they make this cada vez que covenant se reúnen every time they meet en el amanecer in the morning, early in the y morning. luego se separan And then they go their ways. y algunos acostumbran irse a sus casas. Eso es lo que Some dice la carta. customary go home Para participar en común de una comida to participate inocente. a common meal, an innocent gathering. Eso es lo que hacía la iglesia. That's what the church was doing. Y este joven se pregunta por qué los condenan si no tiene nada por qué And condenarse. so this man is wondering, why are they being condemned? And there's no reason for them to Y go es through cuando this. entran las palabras de Juan. And then John's words Y come Juan dice, to the hijitos picture. míos, And he says, my dear children, hijitos míos. my dear Juan children. es un hombre anciano de edad So John is an elderly man at que this ha time, pasado por tantas and cosas. he's been through a lot. Pero recuerden que el mismo Jesús Remember that Jesus himself y a él y a su hermano and John Les- and his brother, les llamaron los hijos les llamó hijos del Jesus trueno called them the sons of thunder porque tenían un mal temperamento. because they had their Se exaltaban muy temperament. rápido. They would get excited too fast. Pero ahora es un anciano But now he's an y elderly ve a la person. iglesia And he's looking at the church. algo similar a lo que pasa hoy. Might be something similar to what we're going Cuando through estamos predicando, today as we're preaching. pero no estás aquí. But you're not physically in the Estás allá en building. tu casa. You are at home. Es la carta de Juan, Is the letter of escrita a John alguien que written no está to enfrente someone de that is ellos, not in front of pero que him. va a llegar un día este mensaje, But this message will reach them one of these days. no digital, no Not digitally, of online, course, or es a través online. de un papel, It's through a written pero les escribe document. como si los estuviera viendo, But he's writing to them as they were in front of him and he was les seeing escribe them. para animarlos, And he writes them to encourage les escribe them, para exhortarlos to en medio de exhort la them lucha que ellos in the tienen. midst of the difficulties they're Y going les through. dice, si alguno hubiere And he pecado, says, if anyone has committed or does sin, abogado tenemos para con el we Padre. have a lawyer. He says, we have one who speaks to the Father in our defense. Y la palabra abogado en el término griego So the Greek word for lawyer quiere decir intercesor, means intercessor, paracleto,
Paraclete. que es intercesor. That means Una persona que intercessor. intercede por ti. Someone interceding on your behalf. Dice, recuerda que cuando llegues a pecar, Said, remember that if you do tenemos get un to abogado sin, remember delante we del have Padre. a lawyer before the Father. Este Juan no es el mismo Juan de hace 40 o 50 So años. it seems that this John is not the very same of 40, 50 years ago. Por menos que eso, For least le than pedía a that, Jesús, Señor, manda fuego he del would cielo y que cry, los Jesus, destruya de una vez a todos. send fire from heaven and consume this people. Aleluya. Hallelujah. Me gusta cómo Lily's traduce. version. Okay. ¿Ya? Pero por menos que eso, ahora no, So ahora now dice, he ahora says, entiendo now I understand que si alguno hubiere pecado, that if someone has committed sin, tenemos abogado delante we del have Padre, a lawyer before a the Jesucristo Father. el justo. Jesus Christ, the righteous a one. Jesucristo el justo. Jesus Christ, the righteous one. Luego les anima And a then guardar su palabra. He encourages them to keep God's word. Le dice, debemos de guardar su palabra. So we should keep His word, obey His word. Para nosotros el día de hoy For us significa nowadays, this means obedecer la palabra de Dios. to obey God's word. Pero nosotros pensamos en términos de la Biblia, But when we think about the Bible terms, que bendito sea Dios, tenemos este libro blessed be the sagrado Lord that we still have this sacred Es palabra book. de Dios. It's the word of God para nuestras vidas. for our lives. Pero recuerden que en aquellos días Remember that in those days, lo que los cristianos tenían what Christians had era la ley y los was profetas, the law and the prophets. si es que eran cristianos que venían del judaísmo. And these are Christians that came from Judaism. Para los días en los que Juan está escribiendo, So to the days when John is actually writing el this, evangelio estaba en todo el the imperio gospel romano. had spread all over the Roman Empire. Judíos y gentiles, Jews todos habían and venido a los pies Gentiles de had Cristo. all come to the feet of Jesus. Algunos de los historiadores de ese tiempo Some dijeron of the historians of their age, que that si age los said cristianos that if the Christians se salieran del imperio romano would a otro leave país, the Roman Empire and go somewhere to another el country, imperio quedaría desolado then the empire would be desolate. por tantos creyentes que había en ese That there tiempo. were so many believers during this time. A eso les escribe So John Juan is y les referring dice, to them. guarden And la he palabra. says, keep the word. No es esto porque estos todavía no lo tenían junto. They didn't have a book like this No all podían ir a la together. sinagoga para sentarse a They could escuchar not la ley de los go to the profetas. synagogue and sit and listen to the prophets. Porque and the los law. que los leían y los que los interpretaban, Because those who read it and interpreted estos eran It fariseos were y Pharisees, escribas and there were y scribes saduceos. and Y Sadducees. su interpretación bíblica And their estaba Bible errónea. interpretation was wrong. Por lo tanto, no les ayudaba estar ahí, aunque fuera bueno que estuvieran ahí. Therefore, it was not very helpful for them to be in the synagogues, even though it would have been Pero si no eras nice. judío, But if you weren't a Jew, tampoco podías estar ahí, you were not allowed to be there a menos de que te hicieras judío. unless you became a Jew. Y Dios no nos llamó a ser judíos, And God didn't call us to become sino a ser Jews, seguidores de but Cristo. to be followers of Christ. Por eso cuando Juan les anima para que guarden la palabra So de when Dios, John encourages them to follow the word of God, son a And to las keep- palabras de los apóstoles que ellos So, han escuchado. to the words of the apostles they've heard. Son las cartas de Juan, We're talking about the letters of son las John, cartas de los apóstoles the que letters of the recibieron, apostles that they received, las enseñanzas de los que estaban todavía vivos, the como teaching Juan, of those that were alive like John, y de seguro muchos otros discípulos and maybe many other que fueron disciples testigos that were still witness, presenciales, de los milagros de ocular Jesús. witnesses of the miracles of tal vez Jesus. ya mayores de edad, Maybe they were older in age, pero ahí estaban. but they were around. Y ellos les decían, esto es lo que dijo Jesús. And they said, this Esto is es what lo que dijo Jesus Jesús. said. Esto es lo que dijo This Jesús. is what Jesus Eso said. es lo que decía Juan. That's what Guarden John said. esas palabras Keep these como un words tesoro. as a treasure, porque ellos no tenían esto. because they didn't have this. Todo lo que escuchaban lo tenían que Everything guardar en they su heard, they corazón. had to keep in their hearts. No todos tenían la carta de Juan Not como everybody had a written que- letter of John. que Like on a llegó la carta de scroll. Juan. Oh, the letter came Sácale in. copias. Oh, photocopy Todos van a tener it. su You know, cartita. everybody's going to have their letter. solamente algunos tenían esa carta. Only a few had a copy of this letter. Guardar la palabra como un tesoro And especial. to keep the word as a special treasure. Vivirla y obedecerla. Leave it out and obey it.
Era lo que ellos tenían. That's what they had. En nuestros días, guardar la palabra In our days, to keep the word también significa defender la palabra de Dios. mean defend the word of Defender God. los fundamentos de Cristo. Defend the foundation Defender of la Christ. palabra. Defend the word De las malas from interpretaciones que andan por ahí. misinterpretations around De las falsas doctrinas. against false doctrines, De los falsos profetas. against false prophets. Y bajo la dirección del Espíritu And under the Santo, guidance of the Holy Spirit, poder vivir y we obedecer can live la and palabra de obey Dios. God's word. Y en el día de hoy, And nowadays, conforme vamos avanzando, as we are advancing, hay tantas doctrinas que se levantan en there contra are de la many verdad. doctrines springing out against the truth. Recuerden, tenemos una doctrina apostólica Remember, we have an apostolic doctrine. milenial, It's millennial. 2000 años de 2000 historia, de years of tradición, history, of tradition. de una interpretación de la Escritura. Of the interpretation of the scripture. Y en el día de hoy, And nowadays, las escuelas de libre the pensamiento, free thought schools, llamado filosofía o seminarios call it teológicos, philosophy or theologic tienen seminaries, tantas interpretaciones They de lo que es las Escrituras have a variety of interpretations que of what scripture se might mean. alejan mucho de la verdad. And many times they go stray, Niegan- far from the truth, Niegan la divinidad de Cristo. denying the divinity of Niegan el Christ, nacimiento virginal denying de the Jesús. virginal birth of Jesus, Niegan la resurrección de denying Cristo. the resurrection of Jesus. Hacen a un lado el sacrificio de la sangre de Cristo So the sacrifice of Jesus, his blood is put aside now. con un evangelio que es cultural para la gente que los And they escucha. use a culturally accepted gospel for the people around. Muy lejos de lo que está So escrito en la far palabra. from what is written in the Por word. último, Juan nos exhorta So at last, at the end, John exhorts us a permanecer en él. to remain in him. Jesús nos enseñaba esta parábola Jesus was teaching us this parable en Mateo 7, in Matthew 7, 24 al 27. 24 to 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras So anyone that listens to these words y las hace, and does them, le compararé a un hombre prudente I shall compare him que to a edificó wise su casa man sobre la that roca. built his house upon the rock. Descendió lluvia, The wind vinieron ríos, and the rivers, soplaron vientos, the wind blew golpearon contra aquella casa and it hit against the house, y no cayó but it did not fall porque estaba fundada. because it had its Sobre la roca. foundation on the rock. Permanecer en él, To remain in him, andar en él. to walk in him. Es que cuando vengan precisamente estas lluvias It's y ríos precisely when we meet y the vientos rain and the winds and the y golpeen tu casa come and hit y your volteen tu home, fe, comes and hit your y faith, golpeen tus and convicciones. it beats against your Si tus convictions. convicciones están en Cristo, If your convictions are still in Christ, tu vida then your no va a life ser destruida. shall not be destroyed. Pero por cuanto muchos de los creyentes en el día de hoy But since many of the believers nowadays no tienen un firme don't fundamento en have a Jesucristo, strong foundation in su Christ, vida espiritual deja mucho que their desear. spiritual life is so Su lacking. tiempo de oración, Their prayer su time, estudio de la palabra, scripture sus study, momentos con Dios Their times of intimacy with God no están ahí como are not deberían de there estar. as they should. Cuando vienen vientos So when the y wind tempestades, and the tu storms show casa se up, empieza then the house a mover como si begin to fuera un shift terremoto, like in an y empieza a earthquake caerse en and begins pedazos, to crumble in pieces cuando debería estar when it siempre should always be sólida y firme. solid and firm. Eso es lo que Juan le dice a la iglesia So this is what John del is telling primer the church siglo, of the first century. antes de que venga la tercera Before the persecución. third persecution would ¿Sabía come. usted que hubo 10 Did you know that there were persecuciones? 10 seasons of persecution? Casi en 200 años In estuvieron a tras ellos, 200 years tras span, ellos. always after the Christians. Apenas vamos en el primer siglo, ya So tienen this is the casi first century, 3 and they've almost had persecuciones. 3 big persecutions.
Miles de creyentes murieron. Thousands of believers died. Pero leer los testimonios de aquellos But when you read the que testimonies entraban a los circos of romanos, those that would go to the Roman circus, que se paraban enfrente del and they would emperador stand in front of the y emperor, que no negaban su fe, and they would not deny their faith. es algo que nos debe de It's inspirar something y animar that should en estos inspire momentos. and encourage us during this season. He estado leyendo mucho acerca de la iglesia I've been reading del a primer lot siglo about the church of the first century, y sus lecturas me animan y me alientan. and this reading encourages me. Lo que usted y yo pasamos hoy So what you and I are going through, no es nada, it's nothing. no es nada. It's really nothing. Lo que viene en las in próximas comparison. semanas Whatever may come in the following weeks, va a ser duro, it's going to be hard. va a ser difícil, I know it's going to be hard, pero no es nada comparado but con el it's sufrimiento de nothing estos que compared to the vivieron suffering cuando Juan les está hablando. of the people that lived during this time where John is speaking to them. A principios del segundo siglo In the empezó la beginning tercera of the persecución. second century, they started the third persecution. De los primeros que arrestaron The first ones arrested fueron a los que estaban arriba, los obispos, were the los bishops, líderes. the leadership. Y había uno And que there was se one, llamaba Ignacio, His name was Ignatius. que era obispo He was a bishop en el área de Antioquía de in Siria. Antioch of Syria. Su región alcanzaba muchas His region ciudades griegas will reach a lot of Greek cities. y ellos empezaron a ver que estaban siendo atacados por el Imperio Romano. And then when they realized they were being attacked by the Roman Empire. Y cuando apresaron a Ignacio, And so when they took Ignatius, Ignacio les dijo, he said, no traten de librarme de este martirio, do not try to deliver me from this martyrdom, porque me van a privar de aquello que más mi alma desea y esperaba. because you will steal from me what my soul desired the most and expected. Y luego dijo una frase, And then it was a phrase that he said. dijo, ahora comienzo He a said- ser un discípulo. He says, I finally now begin to become a disciple. Imagínense el obispo, Imagine the bishop el que supervisaba las one iglesias that was en el área supervising the de churches Siria in Syria, y decir, ahora and to comienzo a say, ser I'm un just discípulo. beginning to Cuando fue become a arrestado. disciple when he was arrested. Dice, nada me importa de las cosas visibles e It says invisibles. nothing of the visible, the things Visibles visible or o invisible things are matter to me anymore Para poder ganar a Cristo. in order to win Christ. Y luego dice las cosas que los romanos hacían con ellos. And then he describes the things that the Romans did against Y them. dice esto, dice que el fuego, He said the fire, porque los quemaban vivos, because they would burn him alive, o la cruz, or the cross. porque los crucificaban They would todavía, crucify him still. o manadas de bestias salvajes, Or they would send the wild beast against porque se them. los soltaban en medio del They circo romano, would leave him, open circus. o la rotura de los huesos porque los Or estiraban hasta crushing of the romperlos, bones because they would pull them until they pop. Their arms would pop. o el extremities. desgarramiento de mi cuerpo, Or he says my body to be, all torn up. y que toda la malicia del diablo And that all of the devil's malice vengan sobre mí. may come against me. Si así, If so, si solo puedo if I could just ganar a Cristo Jesús. win Christ. Cuando uno escucha los testimonios de hombres que han padecido por causa de Cristo, When you listen to the testimonies of men and women that have suffered for Christ, son grandes ejemplos para they're nosotros. great examples for us. Pero algo que sobresale But something that really, en is la a highlight experiencia de pasar por tribulación in the experience of going through tribulation es que empiezas como a vivir realmente como discípulo de Cristo. is that when you actually start living like a disciple of Christ. Porque tu dependencia de Dios For now, your dependency in por la God, desesperación due to desperation, o por lo que sea or empieza a whatever, aumentar.
It just Tu increases. hambre de Dios Your hunger after God empieza a aumentar. increases. Al que tiene a Cristo como su Whoever fundamento. has Christ as the foundation. Por eso entiendo en parte las palabras de este hombre Now I que dijo, understand in part the words of this man that said, ahora comienzo a I'm ser just un discípulo. beginning to become a disciple. Yo te invito a ti en esta mañana I invite you this morning, a que profundices go deeper en la palabra in the word. y que la experiencia que estás atravesando And that durante whatever estos días experience you're going through these days, no la mitigues do not water it down. tratando de no pensar In trying not to o think entretenerte con otras or cosas just to entertain yourself solo with things para no sentir la ausencia in y la order escasez y to el numb dolor yourself que se against siente scarcity and pain la cuarentena en la que estamos during atravesando. this quarantine we're going through. No te digo tampoco que la exageres, I'm not telling you to exaggerate either. pero que uses esa experiencia But use your own experience para comenzar a ser to begin un discípulo de Cristo. becoming a disciple Para que al of final de Christ. estos días, That at porque the end esperamos of these salir de days that estos días, we hope we're going to pull through los this. que salgan de las casas Whoever comes out of those y houses vayan a sus trabajos and go back to their y vayan a sus workforce escuelas and school y vengan a esta iglesia, and return back to church buildings, seamos realmente we may be truly discípulos de Cristo. disciples of Christ. Vamos a orar. Let us pray. Padre, haz que esta mañana, al Father, estar escuchando At el this mensaje morning, de as tu we palabra, listen to the message of your word, podamos entender we may be realmente able to truly understand que todas las cosas that all things ayudan a bien work together for a good aquellos que te for amamos those who love you. y que la experiencia que And that atravesamos experience en el that día we de go hoy, through nowadays Señor, no sea en vano, may not be in vain, O que Lord. saques de nosotros lo vil Get rid of the vile things in us y pongas en nosotros ese tesoro and place de tu palabra en the nosotros treasure of your word in us para que instead, seamos verdaderamente so that we may truly discípulos become your tuyos, disciples, para que un día, so that Señor, one day, O Lord, cuando tú vengas when you return o nos llames a tu or call us to presencia, your presence, no seamos como obreros we may not be que estemos avergonzados, like workers that are ashamed, pero que podamos presentarnos delante but de that we ti can present ourselves before you con toda nuestra conciencia limpia with a clean conscience, de que hemos peleado la that we buena have batalla. fought the good fight. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén amen. y amén.